ये शहरटा को पूरा एई पूरा गले देवी पूरा अभी मजा आएगा ना भिड़। नमस्कार जय जगन्नाथ भाई माने पुणी थे आपण मान पाखक आसिली सुशांत एंड सरस्वती यूट्यूब चैनल को स्वागत आपण मान वेलकम। तो ये आसिली जे कि आपण मैंने देखि आमर ऑटो चालक महासंघर पद्मनाभ बोली जड़े व्यक्ति अच्छा से आज नुह आज को 5-6 दिन तले जोटा कि आमर आंदोलन प्रथम दिन गोटे ब्राइट देते कौन देते से ब्राइट रे आपण मैंने आसतु आपण मान सामने रखुची आपण मैंने देखु शिखु किसी पाखर ड्राइवर महासंघ मैंने स्टीयरिंग छाड़े आंदोलन जो देते ये गुड़ाक सब अरुचिकर मंतव्य ये अशोभनीय ये जो आंदोलन जहाँ रहा कथा चार्टा डिमांड से डिमांड ना जीत अहम भाग से बर्तमान रास्ता को आसने आम गोटे महासंघ आम सरकार को चैलेंज करूँ सरकार को अकलंद पकड़ ये हूँ हीन मानसिकता हीन उद्देश्य जो मैंने ड्राइवर महासंघ मैंने से माने खणी खादान ड्राइवर सी 4 दिन गाड़ी चलले 4 दिन है गाड़ी ठिया करके कौटी ताश खेलिए खटी करेंगे भल मंद कर कहते जे कि एंकर गोटे खाली गोटे चलते संस्था ये महासंघ गोटे संस्था चलती किसी काम ना समस्त को मिछ प्रहसन देखी चलती जो मैंने खणी खादान केवल गाड़ी चलाते से मैंने काले ड्राइवर आउ कई ड्राइवर नुह। तो मोर कहवा कथा दुनिया रे बोधे केवल खणी खादान जो खणी खादान कौन दरकार हुए तो आप जानते लुहा पत्थर पत्थर लालीगुड़ी यही सब दरकार हुए बाली चिप्स मेटल ता व्यतीत बोधे मुझे भावुँ आउ किसी दरकार ना जहाँ भी हो आप निजे देखिले आउ गोटे वीडियो देखते भाई मैंने जो मैंने प्रकृत ड्राइवर जो मैंने दैनंदिन ड्राइविंग करके पेट पाटन पोषण करती से माने ऑटो चलाती कि टैक्सी चलाती कि बस चलाती कि अन्य गाड़ी अच्छा से माने ये निष्पत्ति सहित सहमत ना ओडिशा रे पाखापाखि 300-400 छोट बड़ ऑर्गेनाइजेशन रही बेसिकली बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ऑल ओडिशा बस मालिक संघ ऑल ओडिशा परिवहन संघ ऑल ओडिशा ड्राइवर महासंघ ऑल ओडिशा ऑटो टैक्सी महासंघ एमती बहुत संगठन अच्छे आपको नापसंद कर माध्यम प्रेस जरिया माने जरिया मना कर स्ट्राइक सहित आम सामिल नुह सहमत ना। ये व्यक्ति जनक किसी बुझती ना भाई प्रकृतर ड्राइवर ये बाछे प्रकृतर ड्राइवर किए आम जो मैंने रास्ता आसिकी पेटई से माने ड्राइवर नुह ऑटो चालक महासंघर प्रेसिडेंट ये कहे प्रकृतर ड्राइवर ये बाछे केते दिन ये सरकार चामचागिरी करके चलिए भाई माने भाई तुम्हें माने भल भाव जानिबा दरकार तुम्हें तो गाड़ी चलाऊ न तुम रूप रेखर जना पड़ू तुम्हें गाड़ी चलाऊ न स्टीयरिंग भी धरथिबो कि नहीं खाली संघर सभापति हो गले हेबनी आ तुम मान बुझे भी कौन तुम्हें माने जानिबा दरकार ड्राइवर माने कौन पाउचंती केते कष्ट रहुचंती तुम्हें तो जानी परिबो नहीं जे सब काम करूचंती जे तुम पाखरे दम अछि काली कहउतलो ताल तुमे तुम निजस्व गाड़ी करी केते दिन तुमे स्टीयरिंग छाड़े आंदोलन करछो करो और आपण मानक जरिया कहबे सरकार ऑलरेडी सबू दाबी जहाँ पूरण करियो ता मानि नै जंती एवं चिठा है कैबिनेट को मंजूरी होगा जाइए ये कैबिनेट निष्पत्ति हो गला परे ये गोटे परिवहन श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन जहाँ जहाँ चार्टा डिमांड अच्छी सबू डिमांड ता भीतर रही जाइए सरकार जहाँ दाबी सब मानि नहीं एपटे कहूच ये मान जो दाबी रखिंट युक्तियुक्त नुह ये सब फालतू दाबी सेपटे कहूच जहाँ दाबी रखी सब मानि नहीं
କାଳେ ହାତରେ ଧରିକି ବଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯିବ ତୁମ ହାତରେ ଧରିଦେବେ କେତେଟା କଥା କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସରକାର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଦାବି ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏ କରିଦେବେ ସେ କରିଦେବେ ଯେମିତି ତୁମେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛ ଯେ କି ତୁମ କଥାର ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି ତୁମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିଲିଣି ଭାଇ ବରଂ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁଣି ଏବଂ କିଛି ରାଜନୀତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆକୁ ପଛରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହୀନ ମାନସିକତା ନେଇକି ଯଦି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବୁ କାଲି ସକାଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବୁ କିଏ ମନା ରାଜନୀତି ତୁମେ କରୁଛ ରାଜନୀତି କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ପଶି ନାହୁଁ ଆଉ ରାଜନୀତିକୁ ପଶେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ରାଜନୀତିକୁ ପଶେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ରାଜନୀତି ତୁମେ କରୁଛ ରାଜନୀତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରାଜନୀତି ତୁମେ କରୁଛ ଆଉ ଯେଉଁ ହୀନ କଥା କହୁଛ 4.5 କୋଟି ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ହେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଛକରେ ସେମାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ହୀନ ବୋଲି କହୁଛ ହୀନ ୱାର୍ଡ଼ଟି କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତୁମେ ଜାଣିନାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ବୁଝିପାରିଲ ରାଜନୀତି କଥା କୁହ ନାହିଁ କି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ଇଏ କଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୂର୍ଖ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନା ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ତୁମେ ଯଦି ଜିଦ୍ ଧରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେମିତି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଯିବି ଆଉ ଆମେ ମୂର୍ଖ ନା କ'ଣ ଶେଷ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖର ପରିଚୟ ଦେଲ ବହୁତ କହିଲ ଆଗକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ସମଗ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ ଆକୁ ଭାଉଲେସନ୍ କରିକି ଯଦି କିଏ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଦେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବହନ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ହେଉଛି ସେ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆଉ କ'ଣ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଟିକେ ମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପାଇଁ ଇଏ ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ନିହାତି କଳଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଆଜି ସିଏ ବି ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ମୂର୍ଖ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ 5 ଜଣ କିମ୍ବା 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାନ୍ତି ସବୁ ମାଇନ୍ସ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକି ନାହିଁ ଯେ ବୁଲି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କତରୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ତୁମ ଭଳିଆ ଖାଲି ଏଠି ଘରେ ବସିକି ବାତୃଷି କଥା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ
अधिक किसी नब कि निज काम निजे मुंड दियो आदि कौन सी किसी करिपारुन ताले क्या जड़े करने चाहूँगी तो करने को दियो ता गोड़ टाण नहीं भाई तुम औकात बाहर को पलि आसो जोटा कि बर्तमान पलि आसी समस्ते जापार तुम औकात केते आ निज औकात रही चेष्टा कर आउ कहार भूल धरवा आगु प्रथम निज भूल को देख निजर केते भूल अच्छी आ केते जोटा कहूच केते ठीक नहेले तुम्हें खाली लज्जार पड़ो लोक मनीष सामने तुम्हें लज्जार पड़ो समस्ते देखिले हसीबे से भाई काम कर जोठी तुम मानक देखिले नमस्कार टी हे आउ सम्मान देवे आ नीलज बोली जदि कहे ताले निहाती खराब हो भाई भल लगे ना देहर जीव ना तो भाई मैंने समस्त को बहुत किसी देखली बहुत किसी कहली से कौन आपण मैंने बुझिले तो निश्चित कमेंट देवे आ कौटा ठीक कौटा भूल आपण मानक ऊपर छाड़िली आपण मैंने कमेंट देवे कमेंट माध्यम जड़ेले ही आम जानीपरू कि आम ठीक कहूँ कि भूल कहूँ आउ ओडिशा ड्राइवर महासंघ तथा ओडिशा मिलित मंच जहाँ करुच्ची ठीक करुच्ची कि भूल करुच्ची सेटा भी आपण मैंने कमेंट माध्यम जनातु रही जय जगन्नाथ भूल त्रुटि थे क्षमा करेंगे आपण मानक पाखरे सब बेले सब खबर आणिक पहुँचाऊँगी ड्राइवर विशेषकर ड्राइवर विषय रे पहुँचाऊथी निश्चित जय जगन्नाथ।